सानजा गाहाम जतन कोविड-19 नि कारणे लकडाउन नि कारणे त्रिपुरा हास्तेनि ताकुक बुकुक जारा हास्तेनि बायरे विभिन्न राज्य परिना थांगै चिकित्सा खैजाक ना थाना बागै एवं जारा विभिन्न कंपनी विभिन्न जागाव सामुं तना थांगै जारा लकडाउन कजाय दंखा बरक त्रिपुरा जो फिरक थांना बागै आर किछु चुबाचुनि बागै बरक चिनी किछु न्यूज मीडिया चैनल रक आनो रिक्वेस्ट खिका आबनि बागै आं तिनि अ चैनल नि बिसिंतै जारा नाय दंनाय ताखु बुखु जतन आं साना मजुगु त्रिपुरा सरकार नरक जतनि बागै न वानसबि तंगु अ बिसिंनो किछु आईएएस ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर नरि कमिटी खाजाखा बरक आबन नाय तंगु विशेष कले बैंक अकाउंट कलेक्शन एवं ठिकाना कलेक्शन नि परे किछु किछु बैंक अकाउंट रां दायरि जगि तंगु कारण जासाई खेयै जतन दायरि बिया जारा असहाय जारा निधि बरक न चुबान ना बागै सरकार आंतरिक भावे न चेष्टा खाई दं आरेकटा कखनके जारा फातार कसाजाक बरक न त्रिपुरा राज्य तेलंगाना बागैबो सरकार अलरेडी अबिसिंगो वानसुकमा सुरु खायरिखा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रिना बागै किछु फॉर्मेट सोशल मीडिया नि बिसिंगतै शेयर खैका आबो जत फिलअप खैरिदि जारा रियाखौ अथवा जारा बैंक अकाउंट एड्रेस रिउइ जारा रेजिस्टर खैरिया बरनबा आं कइना मुजुगु जे तारातारि सरकारनि आरो आबो पाठगिरिना उठो आं व्यक्तिगत भावेबो प्राय 1500 बरक आं बाय जोगाजोग खैका प्राय 1300 बरक विभिन्न इनफरमेशन शेयर खैका के आं आबनो रिकमेंडेशन खैरिखा इ बिसिं किछु किछु परितनाय चाराराव दिल्ली থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আনো টেলিফোন খলাই সাইরিখা যে বরকনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাং হাবখা তারপরে থাংনানি যে ব্যাপার যে আবনি বাগৈ সরকার খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নানায় তো যদি থাংনানি আওয়াহাই বারবার টেলিফোন খাই অনেকে কমপ্লেন খাইকা যে অফিসার টেলিফোন তিসায়া তবে অবম্ব সত্যক যে आं निजेबो बुझि दंगो जेभावे टेलिफोन खालायो आर किछु किछु चिनि बरखाय न नांगिए न सामुं नांगिए न टेलिफोन खायो किसा कक न सोंना बागै फाना टेलिफोन खायो तो যারা রিসিভ খাইनाय যারা অফিসার বড় একদিকে সামুং তানা নাंगो অন্যদিকে মানে বেশি মাত্রায় যদি কল খাইগে বড়গো আসলে যত উত্তরই মেয়া তো তবে অফিসার এবং সরকার দায়িত্ব নয় না আবনো সামুং দাंगै दंगो খুব তাড়াতাড়ি না সিদ্ধান্ত নাই আং খাখাयो তো কেবল যদি যোগাযোগ খাই মেয়াং তো খাইকে বিশেষ করে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রেখা যে হেল্পলাইন নাম্বার রেখা আর নরা এসএমএস দিদি আবেনা নরনি ঠিকানা নরনি টেলিফোন নাম্বার ডিটেইলস রেখাইকে আবেনা রেজিস্টার রং থানায় এবং নরগো হলো যোগাযোগ खलाई जानाय जतना हामबाय।